Bonjour tout le monde. Donc, maintenant, on va la politique monétaire. L'État, elle peut réaliser ses objectifs en se basant sur des techniques qui varient entre le taux d'intérêt, les crédits et bien sûr les instruments de la masse monétaire. L'humain chauffe qui fait l'État peut réaliser ses objectifs grâce à l'utilisation du budget. Et le budget de l'État, c'est ميزانية ديال الدولة اللي فيها المداخل ديال الدولة والمصاريف ديال الدولة, c'est-à-dire les recettes et les dépenses. Donc on va voir comment l'État fait pour réaliser ses objectifs en se basant sur les instruments de la politique budgétaire. أول حاجة غنبداو بها بعدا شنو هو le budget. حيت le budget هو l'instrument, donc on va voir c'est quoi un budget. كيفاش نقدروا نعرفوا le budget? Le budget est un document comptable qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pendant une année. يعني هو واحد الورقه فيها المداخيل ديال الدوله والمصاريف ديال الدوله في اون اني, يعني في عام كامل فين كتخسر الدوله الفلوس وفين كتدخل الدوله الفلوس. ليطا في هذه لابوليتيك كتعتمد على لو بودجي ديالها. داكشي علاش خصنا نعرفوا اكزاكتومون منين كيتكون لو بودجي ديال ليطا كيف ما قلنا دي ريسيت اي دي ديبونس. اون فو فوار بالنسبه لي ريسيت دو ليطا كيف ما كتشوفوا عندنا دي ريسيت ولا مداخيل اللي هي اعتياديه اوردينير, عندنا مداخيل اللي هي ثانويه ولا كتجينا دو طون ا اوتر. هاد لي ريسيت هادو كيتسموا دي ريسيت اكسبسيونيل. كيف ما عندنا لي ديبونس حتى هما فيهم دي ديبونس اوردينير اللي كيكونوا نقدروا نقولوا شاك موا شاك سيمين ابيتويل, وعندنا دي ديبونس اكسبسيونيل يعني اللي كتخسرهم الدوله دو طون ا اوتر مره. On va commencer par les recettes ordinaires. غنعرفوا بالضبط فين كتخسر الدوله الفلوس وشنو هما لي ديبونس ديال ليطا اللي كيكونوا ابيتويل. اول حاجه كتدخل فيها الدوله الفلوس واللي كيمثلوا 70% من المداخيل ديال الدوله اللي هما الضرائب. بيان سور انا كنخلص الضرائب, انت كتخلص الضرائب, كلشي كيخلص الضرائب. بيان سور الضرائب سي لي ريسيت فيسكال, كنقولوا لي ريسيت فيسكال ولا كنقولوا لي زامبو. اون بو سيتي لي برينسيبال امبو اللي هما l'IR, l'impôt sur le revenu, l'IS, l'impôt sur les sociétés, وحتى la TVA اللي هي la taxe sur la valeur ajoutée. من مورا لي ريسيت فيسكال اللي هما الضرائب, الدولة عندها مداخيل مهمة اللي هي لي ريسيت دو مونوبول اللي هما المداخيل ديال الشركات اللي تابعين للدولة بحالاش ONCF, بحال لو سي بي, بحال لارام. هادو كلهم شركات تابعين للدولة واللي كيدخلوا فيها بزاف ديال الفلوس ولا كيدخلوا للدولة بزاف ديال الفلوس. من مورا لي ريسيت دو مونوبول عندنا لي ريسيت دو دومين, الاراضي اللي كتكريهم الدوله واللي كيدخلوا حتى هما اينورمون دارجون بور ليتا, بحال لي بلاج, لي باركينغ, لي فوري. الا عطاكم غير 5 مليون هادشي vous allez devenir très riche bien sûr. من مورا لي ريسيت دو دومين عندنا لي دون اي ليغ. دونك ليتا بو بروندر دي زيد اعانات من عند دول اخرى كل شهر bien sûr. هاد الاعانات كيكونوا متوجهين لواحد القطاع, التعليم, الصحه ايتترا, كيتسموا لي دون اي ليغ, الهبات والاعانات اللي كتاخذ الدوله. من غير المداخيل اللي كتاخذ الدوله الاعتياديه عندنا مداخيل اللي هي الثانويه واللي كتكون دو طون ا اوتر كيتسموا لي ريسيت اكسبسيونيل. يعني مره ليطا كتقدر تاخذ باغ اكزومبل دي كريدي. سالينا مع لي ريسيت برققنا مزيان اللي كتدخل الدوله الفلوس. اون فا فوار دابا اكزاكتومون فين كتخسر الدوله الفلوس. الوغ غنبداو حتى هما بلي ديبونس اوردينير يعني المصاريف الاعتياديه ديال الدوله بيان سور شاك موا. اول حاجه سي مصاريف التسيير ولا لي ديبونس دو فونكسيونمون. L'État a des ministères, a des communes, a des lycées publics, des écoles publiques, des hôpitaux publics. فيهم ناس خدامين خصهم ياخذوا لي سالير ديالهم, c'est ce qu'on appelle la masse salariale. وفيها les autres dépenses de fonctionnement, المداخيل ولا المصاريف الاخرى ديال التسيير بحال لا فورنيتور, tout ce qui est matériel اللي غيخص هاد الادارات هادو, كلشي هادشي داخل مع لي ديبونس دو fonctionnement. من مورا لي ديبونس فونكسيونمون عندنا لي ديبونس دو لا كيس دو كومبونساسيون, سكون ابيل مصاريف صندوق المقاصه. الدوله كتدعم بزاف ديال المنتوجات اللي هما السكر, الغاز, لا فارين, كتدعمهم من واحد لا كيس سميتها لا كيس دو كومبونساسيون اللي كتاليمونطا من لي ريسيت دو ليتا, سميتهم لي ديبونس دو كومبونساسيون يعني لو سوتيان دي بري دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. او كيف ما قلنا هنا ليتا كتاخذ لي كريدي, دونك خصها ترد هاد لي كريدي, كترد دو بارتي, كترد لانتيغي والكابيتال. ملي كناخذوا ان كريدي من عند شي دوله اخرى شنو خصنا نردوه؟ الكريدي اللي خدينا اللي هو لو كابيتال, وخصنا نردوه حتى لا بارتي انتيغي. دونك انتيغي اي كابيتال كنقسموهم. لانتيغي كيدخل مع لي ديبونس اوردينير حيت شاك موا, ولكن لو رومبورسمون ديال لو كابيتال اللي كيتسمى لي ديبونس اون امورتيسمون دو لا ديت à long et moyen terme كتدخل مع لي ديبونس اكسبسيونيل. فوالا
les dépenses exceptionnelles, les dépenses d'amortissement de la dette, ou les dépenses d'investissement. L'État peut construire des écoles, des hôpitaux, des ports, des aéroports. Il n'y a jamais les dépenses d'investissement. Donc, ce sont les questions relever de dépenses ordinaires, relever de recettes ordinaires. Donc, c'est qu'on a les recettes ou les dépenses. Les formules, je les formules ensemble. La formule là, il est les recettes ordinaires, on les dépenses ordinaires, on a le solde ordinaire. Donc, le solde ordinaire, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Je les compte plus, que le solde ordinaire est excédentaire 2. Je les compte moins, le solde ordinaire est déficitaire 2. Comme le solde du budget général de l'État, quand je donne le solde ordinaire, on peut les dépenses de l'investissement. Le solde du budget général de l'État hors amortissement et hors emprunt. Mais nous avons le besoin brut de financement, qui est le solde du budget général de l'État. Nous avons le solde, nous déjà, ou nous avons les dépenses de l'amortissement de la dette. Je qui les recettes d'emprunt qui ont le besoin résiduel de financement. Quand je donne le besoin brut de financement, ou quand je donne les recettes d'emprunt, c'est important que avant, je vois les classiques ou les keynesiens à la politique budgétaire. On a dit l'opposition entre les classiques et les keynésiens. Les classiques qui disent haja, les keynésiens qui disent haja, bien sûr, c'est tout à fait le contraire. On va commencer par les classiques. Les classiques ont insisté sur l'équilibre budgétaire. Ils ont dit que si l'État génère 4 milliards, elle doit dépenser 4 milliards. Donc l'État doit préserver l'équilibre budgétaire, les recettes ou les dépenses. Ou s'il y a des emprunts, il y a l'État des crédits, elles doivent être réservées pour des circonstances exceptionnelles. Il y a des crédits, les keynésiens, le contraire, l'équilibre ne doit pas être obligatoire. علاش l'État دخلت 4 مليار خصها تخسر 4 مليار تقدر تخسر اكثر وتقدر تاخذ des crédits. L'objectif est qu'est-ce qu'on va faire avec le crédit. Le crédit peut être utilisé pour augmenter la croissance économique, pour créer des emplois, pour lutter contre le chômage. Et par la suite, les keynésiens ont surtout là le déficit systémique. يعني أننا واخا ندوزو في حالة عجز، هذا العجز خصو يكون كيخدم الاقتصاد الوطني ديالنا. Et par la suite, l'équilibre n'est pas obligatoire ou les emprunts est un moyen pour assurer la croissance économique et le développement et bien évidemment lutter contre le chômage. Donc d'abord, غادي ندوزو directement باش نشوفوا les instruments et les objectifs de la politique budgétaire. ولكن قبل ردوا البال les questions, relever des recettes, les 2 recettes ordinaires, 2 recettes exceptionnelles du texte par exemple, citer l'auteur auquel la phrase fait allusion. Je donne l'auteur, ou chez les classiques, ou chez les keynésiens. Et l'équilibre obligatoire, c'est les classiques. L'équilibre n'est pas obligatoire, c'est les keynésiens. C'est normal. Bien sûr, les questions de calcul. Calculer le solde ordinaire, calculer le solde du budget général de l'État, calculer le besoin brut de financement, ou calculer le besoin résiduel de financement. Donc, il faut faire très attention. Je dois maîtriser les formules et je dois faire fonctionner les formules. غادي نديها انا ونرجع عادي الا بغيت نخرج مثلا لو سولد ديال البيجي جينيرال دو ليتا بغيت نخرج من هنا لي ديبونس دانفستيسمون كنحول وكنخرج. Donc je peux utiliser les formules.